परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, जगत जनन श्री श्री लक्ष्मी माँ, परम पूज्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्य श्री श्री आचार्य देव, परम पूज्य श्री श्री अबिंदा, श्री श्री ठाकुर सपरिवार वर्ग श्री चरण मो कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थ गुरु भाई माँ मैंने ऋतिक अधूरी जाजक समस्त अंतर राव जयगुरु। आज सत्संग मूल उद्देश्य हूँ मुखं करती वाचाल पंगुं लघयति गिरिं यत्कृपा तमा मंदे परमानंद माधव। ये जो गीतार श्लोकटा तार अर्थटा हूँ कौन कही अनर्गल घंटा घंटा परम पिता कथा कहीपर पंगु होते गिरीशृंग लंघन कर तार बहुत उदाहरण श्री श्री ठाकुर पाखे नियत कर्मी से पाखे बारंबार देखा जाए। थरे अनंत महाराज जे कि छ क्लास पढ़ी जो पठेले पंचानंद सरकार को पाखु आलोचना करने पंचानंदा 16टा विषय रे तांकर मास्टरी थिला और 2टा विषय रे एमए करथिले। ये जो भय कले कले ठाकुर जहाँ करे एक तो अगाध ज्ञान मुझे मात्र 6 क्लास पाठ पढ़ी मो भाया मूर्ख तांका पाखरे परम पिता कथा कौन आलोचना करी। से ठाकुर तापर तांको गोटे उदाहरण दे कहले भूपेन्द्र घोष वर्धमान कारणर से 2 वर्ष मात्र दीक्षा नहीं से ठाकुर दीक्षा नहीं से गोटे बड़ विराट धर्मसभा आयोजन करते से ठाकुर पाक आसते आसिक से ठाकुर कहते ठाकुर मुझे जो बड़ धर्मसभा कर बहुत ज्ञानी गुणी सन्थ सारा वर्ल्ड रो विभिन्न जगार मगई डकई से समय तो गोटे गोटे धर्मसभा होता मैंने 5-10 हजार ऊर्ध लोक होते से कहले एत लोक आसवे एत ज्ञानी गुणी सन्थ आसवे और आपण आश्रम रु जदि किसी ज्ञानी गुणी भक्त को पठाती ताले से आपणकर ये जो धर्म बाबद किसी आलोकपात करेंगे। से ठाकुर कहले आप व्यस्त हतुनि मु भल भल लोक बाछिकी पठेबी दीनबंधु घोष, प्रफुल्ल दास, जनार्दन बंदोपाध्याय, शरत हालदार एम पठेबी जो देखा जाए सत्संगटा जो आरंभ हो आरंभ शेष पर्यंत सत्संग आश्रम कौन गुरु भाई आगमन ही ना। व्यस्त भूपेन्द्र घोष व्यस्त हो पड़ते जो सत्संग तरफ किए आसने डकाला कहीं जो देखले आसीना पूरा व्यस्त हो गले व्यस्त विव्रत हो निजे लास्ट स्टेज को जाइए ठाकुर विषय अनर्गल 3 घंटा धरी विभिन्न आलोकपात कर ठाकुर दिग्दर्शन उपर आलोकपात कर सरी जा सब किसी धर्मसभा सरला पूरा रागिकी क्रोध जर्जरित होकर आश्रम को आसिक श्री ठाकुर पाखे प्रणाम करी श्री ठाकुर को कहते ठाकुर आपन तो कहते एते भल भल विशिष्ट विशिष्ट लोक मैंने जीवे कहीं कहीं तो गले आ सत्संग केते अपप्रतिष्ठा है ना कहीं किसी ना तो से बहुत सुंदर भाव आलोचना है ना कौन किए कला ना आप तमें तो कल आ तुम तो दीर्घ 3 घंटा धरिक कहूल से तो फोन नाला कि टेलीग्राम किसी सुविधा नाला जे साथी किए आमको जनईदेव जे सेठी किए भाषण देले कौन कले कि बुझीपारे प्रकृत जे तांको परम पिता कहीं कह कहले तू परा कहू मत परम पिता आ पुणी केमती भावुचु तू सी एकुटिया दौलु प्रवचन तो सांगे पूरा मुझी बोली तो एत कथा कही पार्लु। तापर आउ गोटे उदाहरण देते जो स्वामी विवेकानंद चिकागो जो भाषण देते से समय मन भर गोटे
ବୁଦ୍ଧି ଉଦ୍ରେକ ହେଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଏତେ 7 ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେଇକିରି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଭାଷଣ ଦେଇକି ଯିବି ବା ଏତେ କଥା କହିବି, ଗୋଟେ ଫଟୋଟା ନିହାତି ମୋର ଟିକେ ଉଠିଥିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ତ କ୍ୟାମେରା ନଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଚିତ୍ରକାରକୁ କହିଥିଲେ ତ ମୋର ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟେ କରିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଚିତ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଫଟୋଟାକୁ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବାର, ମାଇକ ଧରି ଠିଆ ହେଇଥିବାର କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ମାଇକରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ, ଠାକୁର ମାଇକ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁମେ କଣ ଆଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ତୁମେ ତ ଆଙ୍କୁ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନଥିବ। ନା ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଆପଣ ପାଖରେ ଥିବା ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଏ ଲୋକଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଇଏ ହିଁ ମାଇକ ଧରିକିରି କହୁଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରଟା ଥିଲା, ଯେମିତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଯେତେବେଳେ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟା ଆମ ଲାଗି ହିଁ ଜିତିଗଲୁ। ଭୀମ କହୁଛି ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି, ସମସ୍ତେ ସହଦେବ, ନକୁଳ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରଟା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୁଗର ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ବେଲାଳସେନ କଟାମୁଣ୍ଡଟି ସେ କୁମ୍ଭ ଉପରେ ବସା ହେଇଥିଲା, ସେ ବେଲାଳସେନକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକକୁ ମାରିଥିଲେ, ତୁମେ ତ ସବୁ ଦେଖିଛ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ, ତାହେଲେ ତୁମେ କୁହ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କେତେ ଲୋକ ମାରିଛନ୍ତି? ବେଲାଳସେନ କଟାମୁଣ୍ଡଟି କହୁଛି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ମାରି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଆସୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟି ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେଇଠି ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆମେ ଏତେ ତ ମାରିଲୁ, ମୁଁ ଆକୁ ଏତେ ଚିରିଲି, ଏତେ ଫାଡ଼ିଲି, ଏତେ କଥା କଲି, ଆଉ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଚକ୍ରଟା ଆସିକି ସବୁ କରିଦେଇ ଗଲା। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କରି କରାଉ ଥାଇ ମୁହିଁ ମୋବିନ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ହିଁ କରାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟତା। ଯେତେବେଳେ ଏ ସବୁଗୁଡା ଶୁଣିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଇକିରି ଅନନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ପଞ୍ଚାନନ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଥିଲେ। 16ଟା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟରୀ ଥିଲା, ଆଉ 2ଟା ବିଷୟରେ ସେ MA କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ, ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଫାଷ୍ଟ ତ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ 6 କ୍ଲାସ ପଢିଛି କଣ କହିପାରିବି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଭୟ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ସେ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବା କଣ ଅଛି। ଏହା ଭାବିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାରଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ ବସନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ସେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ 3 ଘଣ୍ଟା କଟି ଯାଇଛି, ମାନେ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର। ଏ 3 ଘଣ୍ଟା ଡିସ୍କସନ ପରେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ମତେ 3 ଘଣ୍ଟା ଏତେ କଥା କହିଲେ, ଏତେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର କହିଲେ ପଚାର। ଏଇ ଯୋଉ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ 3ଟିର ଯଥାର୍ଥଟା କଣ? ଯେତେବେଳେ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲା।
तापर से 3 दिन समय नेले 3 दिन पर गोटे प्रश्नर उत्तर देले 5 दिन पर आउ गोटे प्रश्नर उत्तर दे 7 दिन पर आउ गोटे उत्तर देले से भाविले कहले ये मोठू गोटे महाज्ञानी लोक क्या मत 3टा मुझे कथा कहली मोर उत्तर से देले मुझे सी मत 3टी प्रश्न पचारे मत 7 दिन लगला कहले तुमर गुरु किए ना मो गुरु हूँ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती कहले तुम्हें को क्लास से पाठ पढ़ीच ना ये कहले मु पंचम पढ़ी 6ठ पढ़ुली से समय मु रही जाइए ये भाविले गोटे 6 क्लास पाठ पढ़ी लोक मु 16टा विषय मोर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी सबू सहित 16टा विषय मोर मास्टरी आ 2टा विषय मुझे एमए कर लोक आगे हार मानिगले तार तो गुरु केते महान होते से आसचंती श्री ठाकुर को दर्शन कर श्री ठाकुर सहित मिशिचंती मिशिबा परे तांको एते तांकर भावधाराटा भल लगी तापर श्री ठाकुर सदीक्षा दीक्षित होती माने प्रकृत पक्षे मनीष मुकं करती वाचल पंगुं लघयति गिरिम जत्कृपा तम मंदे परमानंद माधव वास्तव भाव में जो मनीष ईश्वर कथा भक्तिर सहित निष्ठार सहित कहवाक चाहे बा किसी करने को चाहे तार भीतर दे ईश्वर ही सब कर तो आमे भावु आमे एटा करूँ एटा हूँ आमर दृष्टता मात्र जोटा कि मो निज पाखे अनुभव कर माने 2टा जाक मो पाखे संभव है बड़ा दिन समय थिला जो भुवनेश्वर रोली 5 मिनिट कथा हेले मोर मुंड प्रबल मात्र बिंधा हुए मुझे 5 मिनिट चाहिए कथबार्ता हो पारे कि श्री ठाकुर आशीर्वाद कथा कहया भीतर दे गोटे जगह 12टा रू 4टा पर्यंत पूरा 4 घंटा मुझे जाचन कर गोटे जगह जो उत्कल यूनिभर्सिटी भितर थे मोर किसी गुरु भाई सहित जाइली किसी बंधु मान सहित आलाप आलोचना भीतर दे जो श्री ठाकुर माने भागवतर जो कथाटा माने एनाबे गुरु कर्ण थार मुहि अनुकूल समीर एपरी नाब कूले थाऊ जे भगु नतरु तु जान हीन मूढ़मती तो आत्मघाती यही छोट टपिकटा जो आरंभ कर कहले जदि कहूच श्री ठाकुर आसबार कथा भागवत लिखा अच्छे आ बाणी भितर अच्छी आम क्लीयर बुझाओ तुम्हें शोब ना आम शोब ना आम शोब तुम्हें शोब कि मोर के राति अनिंदा है माने ठाकुर कथा कहर अभ्यास नाला मुझे समय श्री ठाकुर पाखे मन मन प्रार्थना करी बसती सहित पूरा राति सारा भी डिस्कसन है भोर हो क्लास करने गले मोर निमापड़ा आसली पर जो मुझे बंधु को पचारि जे से सब दीक्षा ग्रहण कर से सांगटी आम गुरु भाई जन को कहले से समस्ते दीक्षित हो सारी जो कथा मुझे देखिली श्री ठाकुर आउ गोटे पानी सत जदि हुए संग तुमर भाव जदि हुए महान उच्च विश्व दुनिया साधना तुमर हेबनी तुच्छ हेबनी व्यर्थ प्रकृत पक्षे आम संग जदि सत्य थाए तम भावना जदि महान थाए ताहले तुमर ये जो परिश्रम टा के व्यर्थ जीवनी मुझे राति सारा सहित एत डिस्कसन करी पर मुहूर्त देखिली से जो पाई मुझे परिश्रम कर परिश्रम सार्थक है से मैंने समस्ते से ठाकुर सतनाम ग्रहण करते मुझे अनुभव कर भर मोर गोटे जिनस कौन जो लोक 5 मिनिट कथा कही पार नाला से किंतु आशीर्वाद आर दया थी माने राति सारा सहित मुझे डिस्कसन कर लघेती गिरी जोटा कि मोर गोटे गोड़र एमती रिमाटिज्म गंठीबात थिला जोटा कि मत 30 वर्ष मुझे 30 वर्ष ऊर्ध मु बहुत कष्ट पाई भुवनेश्वर जेहेतु आम 8 नंबर रोलु भुवनेश्वर जिते एलोपैथी आयुर्वेदिक होमियोपैथी झड़ा फुंका विभिन्न प्रकार जो जोटा कही भर सब किसी करमती कि पेनसिल LS6 इंजेक्शन पर्यटन मुझे
ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଗଣ୍ଠି ବାତ୍ରା କମି ନଥିଲା ଆଉ ଦୁଇ ଥର ପାଣି ବି କଢା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଥର କଟକରୁ ଗୋଟେ ଥର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୁଇଥର ପାଣି ବି କଢା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ 4 ନମ୍ବରର ହୋମିଓପାଥି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଚିଫ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଥିଲେ ଆମର ହୋମିଓପାଥି କଲେଜରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ସେ ମତେ କହିଲେ ତମେ ପାଣି କଢା ହେଇଛି ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ସେ ଦେଇଥିଲେ, କିଛି ମାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ଟିକେ ହୁଏ ଭଲ ହେଇଯାଏ। এই ପ୍ରକାର ମୋର 35-30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଁ ସେ ରୋଗ ଉପରେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲି ପୂଜ୍ୟ ବିଙ୍କି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ମୋର ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ସେ ସେଇଠି ମତେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ତମେ ଯାଅ କୃତି ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖା କରିବ ଆଉ କହିବ ଯେ ମୁଁ ପଠେଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି, ସେ ସେଠି ମତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜ୍ୟ ବିଙ୍କିତା ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ବିଧିକି ଔଷଧ ଦେବି। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସିଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ 5-6 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଡକ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ଏଲୋପାଥି, ମତେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ। ତା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଏଲୋପାଥି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ହୋମିଓପାଥି ଦେଇକରି ପୁରା ଅଦ୍ୟବଧି ପୁରା 5-7 ବର୍ଷ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେତେ ଦେଖା କଲି, ଦେଖା କରି ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ପୂଜ୍ୟ ପିଙ୍କିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭଲ ହେଲି, ସେ କହିଲେ ମୋର କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 35 ବର୍ଷ ରୋଗ, ମୁଁ ଯାହା ଔଷଧ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଯାହା କହୁଛି ଇଏ ଔଷଧରେ ଯେ ଆପଣ ଏଡ ବଡ ରୋଗ ଭଲ ହବ ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ଏଇଟା କେବଳ ପୂଜ୍ୟ ବିଙ୍କିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ପରମ ପିତାଙ୍କର କାମ କଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାମରେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ବଡ ମନ୍ଦିର ନିମାପଡ଼ାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର କରିଛୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ମନ୍ଦିର କାମରେ ଓଡିଶା ସାରା ବି ଆମେ ବୁଲିଛୁ। ଏ ବୁଲିବା ଭିତରେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ ପୂଜ୍ୟ ବିଙ୍କିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ମୋର ଗୋଡ ଏତେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ କଥା ଅଛି ମୁକଂ କରତି ବାଚାଳ ପଙ୍ଗୁଙ୍କୁ ଲଗେଇତିକିରି, ଏ ଦିଟା ଯାକ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ଜୀବନର ପଥ ପାଇବା, ସତ୍ୟ ପାଇବା ଆଉ ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତା ପାଇବା। ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଯଦି ଧରିବା, ବୁଝିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଥାରେ ନେଇ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପରିବାର ଜୀବନ, ସମାଜ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ ଯେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ଏହା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ।